Sohe kaleto do penami. Oyo nambe Alexis Nuodu. Ni ANCB sohe que le golf 1 betato et mbani ANC sohe obe gajipola. Leke minye kukukuwa ANC sohe o so edore koona yaura se yaura. E ni so yara gbevaya nyabe soherka koyona be Girardo Massou et pompona miso la jeunesse face à la démocratie. Egbe yora sikele ni le triandre ben ke blaivo nilia et pe akweve blaivo vea don to me be ma pompo nami so le agbe le sesen keke sien keke que yo vous l'avez la vie chère ntinami kembo maji comme mon popo ya adogbena ANCB habitato apito Jean-Pierre Fabre webe hadolo kekem madogbena sohe obitato apito Jean Eplu ple hamifio kekem donc mi fédération voti mdogbena nyabe session première session kekem mdogbena mi adometo de siare Nyemunglobe ANCB hako le tuta quand les toko le tuta donc benami a de méthode siade nyatepe eduka poporo keke ome milese i ome e no le cesse kwa no se la fisi afi agbe angba tenya le no e no le cesse to nyatepe egbe mimia adendo gome be nkena amole problème no le cession et nkena ne nebe mu et tu kware leke tu kwale no ne ba enu cession ke le cession ke sien ke kare leke tu kwale no ba gbero et su ko le bien si mi ate de rego ne bana ba pojo me na tu kwa mi aga composa so e chanti ba ne mia pompo ke tu kwa le problème no le cession mi le se no cession kentio mia pompo so sentia mi la so mu fe ban toi eleni e nkele dogo na mi ga kele dogo na mi le triku kwa mia po mia gbo e vegoan e nu ba si hoho ne mi ba gobe no cession nyenye ko be e ga kele mia si alo sasa ke mia wa ewu e ga kele go me na mia inti dukwa ate grombe e no le cession na e nkena ne nebe no le cession mi la so akpave akpagbanto a mi la so mi akomposo e ke so hihianti e ko grombe nature bo podon mi aso agle de lawo ou esijaja mi pam obesi la ja mi le po mi le note po si sim ja kaka o ti agbejaja donc so vous kaka mo fia kekem kaga ke me la basi agogo to ble kaka me si raja agogo to ble bo e vi ke va o so dare tu ko dome ni ne ke ni fe gombe ate don e si elaja di wa over e si elaja won kaka enu agble e ga na be enu ku se me gba subo ora tu kwa subo ni ne be mu apa evelie so mi amegbe to gbo bereke o le government apere agblede launti ye wati dagble subo anigba ba dagble ba subo ye nuasin kaka ne bate wuju ko de ba poto a government am telo ni no enabe la pawa enu gale ehwe ne mi po evi tukwi ke gale chan amokonyi asisala gangan wa ola pote asoroda etuta mi so ebli ayi epo ple novia wa ejole etuta wa ehia tukwa ehia togovio le nene benu mi akpo de sibe 2019 wa 2021 noa et torde bato ke va do togobe tuame ko yobe covid-19 wa echenga blemu mi akpo be dodo ke government a was intia ba otu frontiero otu denwo
amo sona du te va plan ameme galvo amo hen va sa na omega so levo e chani akparika cool feu o mato zan amo ko sana no zanre amo ko da na no sana zame fiaseo kun ko onana be tu ya sona o magato no kekewa ele bloqué e na be e joabe so zon le e gabe monwa e noter le moment me le gapopo me e noter que ben noter togwa kombe nous commissions dans le fier mi kona goboto sona jutaya mi so molu ami e ple sukle kudo lebe noa e tutami konele covid mo mama le e tuta e aga 60 amukolo do ko na dole e ajoga gan mo tu bo ma gava do mi so mo lo ko ale gbegbe amuko do agba bo wa heva agba magate gbogbo be amem le awodo ba mi sia me na ho me maga tonto chon le eduta yo vote on po na be vitu ki le joa me amuko si be le oko e gadareji ne baba ne amuko play yo sova nke gba ke mo e na mo na mi o enyi amulokwe ko hona na mosi task mi yo ne le vogo me amulokwe ele ko si e pe ametina bu amulokwe reji be ye o le si ne enova etuame ala be droit de douane e gake ana ke ngo aso agban rojo mi no wa eji na meche bu ke dagareji ko eno ke jo iji o la ko de sibe ni avec le noir a parti ko ano e ko me change be ya se ni sere ya po de lenti ni ya ga totro ya sia ni ya ga tro aga don e buba ga gbova e won ke won le ni mo ke na jukwa ko tu de wa mi ko de sibe e mu sia mo sibe e to ale down o ma ga jira nu o ma ga ifio bientôt mi no me mi ko le be iro e heti bi ko to va amu ko so gbe be yo e sanu mo mo ke ngbo be mi ma se so de on alo amu to gba pe yin nu gbegble na wa e ple ti de godo nti bo e wana be e ke va do a joan e yo to e ga ba na be no ko chi nke ge va nyira Ukraine pour Russie ba pa ke go ay dorea e ga gbe no supo e go ba tu afonde pepe me blame e be Ukraine produit na e blame o mo la go nambe to gwa plena blame le Ukraine bo afi be plenele amoko plena blame le Ukraine bo ye Ukraine ba telesel ga popo o me wa o la trorafi ke to go plenele bo no trorafu no vitu ke lo bo amena o amena chala se ba hosi yo no heva mi por que bele yo lo vaso ewo aso apono gato pleno fiore mi può de sibe apono fia no biu to le San Francisco no può ave pono to bere pe to e ko be no ke na be e no lo kwasi mi può de sibe amoko tagba kabu ke agba la ba nen ke ton fone a ngba yin ke ton amana be yo adoyi e gombe ameko la to mo ga supo e wana ameke la kwa agba baba sanwa gamele yini ora tukwa hian mo le tombe ya sa matese ovida be nu egle nu supo le oteon mi e ko di si ve to ni be ke gbo ni be no wajo amro plendo dare mi aso pore un le be nu si ko to mi akwera ame o kan gatare di wa o plitere o pocho ke mo ne ni vajo ko ko gatare di fi no ya o ma te peju o ma te pleu ele ni enu ke na be tu kwa le tapa be agbele c'est simple que chien que et vous le problème la vie chère nkene nebe no ba hebo e bana be emu sian koti o dare
à midi essence ko gbe dareji quoi no do poa o la dareji o dareji anti amoko wa le black bang bo yo do hun o kwa gban de ke e ga re ko ho le yo si ya yo le tu am lo ko yo lo e de ke e mo ke kem na be e nu lo khoasi e nu lo khoti le tu amai nene to ko to lo do nene e to ko to lo do le nu lo khoasi nene a government tan wo do pe so pere e tu kwanti pe ne ba te no ojo na o ne le ke nu lo khoasi a ba te no ba te gbojo viro ah ya mo la pa ji be e nu lo khoasi to mo be nya le me nya te pe amelo mate bo la fi be agbe am le sese nkeke si nkeke agba le sese riji e le ke miawo mia le tapa le ko bet mabe ni dagare gajina to ni didi amlo ko apoto droit de douane ni didi ji allo wa didi ji kama ni agbava ate akanumi ni pere agbede lawonti ne wati dagle to gom ga tron kurura etutako be enpo hian mi agbo tutako mi ate poro ni mi be agbede be nuwa wa do alo agbede lawo ni wati no de nu sugbon ne ba te pere tu ko ti wa do wa poto mi agbo be government ani didi be dépense o poto be sans o poto vire ni didi be sans poto vire e won keke wa ga te so wo mu e wa te pere tu kwanti fie mia ai de kukuna yo minister ke pona e mudodo be nyogo transport be nyogo be no ju pre syndicat o ne wa do wa fixer ega ke wa transport tarifo e mudodo be gawa wa bojo mene tuko e go no do mu ya ami la yo ya ne suivi ba no nke olowonti nkan jibe e won ala te pere ju kwanti e apake ju ko le to a ela didi apenami